السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى متوسط. اليوم أعزائي التلاميذ راح نحضر معا الصفحة 24 و 25 من كتاب الفرنسية. طبعا قبل ما نبداو هذا الفيديو طبعا ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يشوف هذا الفيديو ولا هذه القناة يفعل الجرس باه يوصلوا كل جديد. أعزائي التلاميذ هذا فضلا وليس أمرا، على بركة الله. بسم الله. درس اليوم في الفرنسية هو l'accord du verbe avec le sujet. J'observe le texte. Les caries dentaires. Le problème de santé le plus fréquent chez les jeunes est la carie dentaire. Le docteur Schwartz explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, les bactéries déclenchent la carie. C'est pour cela qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. Les questions sur le texte. J'analyse le texte. Qu'est-ce qui provoque une carie dentaire? Qu'est-ce qui provoque les caries dentaires? الشيء اللي provoque les caries dentaires هو الإجابة طبعا راهي من النص. Les bactéries provoquent les caries et le reste des nourritures. هي البكتيريا وبقايا الطعام هي اللي تكون سبب في هذا التسوس. 2 وهو السؤال الأهم. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte? Les verbes soulignés dans le texte هما expliquer et les verbes déclencher. Le verbe الأول explique يخلص ب e معناها راهو مصرف مع la première personne du singulier. وكي نعودو نهضرو ونقولو شكون لو دكتور نستعملو il explique تخلص ب e à la fin. Déclencher هنا les bactéries راهي au pluriel، سما le sujet جا في pluriel، automatiquement la terminaison راح تكون ب ent à la fin. Alors نقولوا les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif المضارع البسيط selon leur terminaison اللي تبين لنا الوقت اللي راهو مصرف فيه. Troisièmement, ont-ils tous la même terminaison et pourquoi? Non, ما عندهمش نفس النهاية. هذا وين كنت نشرح. الأول راهو نهايته بالأو، يعني لو سوجي هنا هو لو دكتور شوارتز، نعوضوه بإل la terminaison il explique eux à la fin. نفس الشيء بالنسبة لديكلانش، راهو مصرف في la troisième personne du pluriel في الجمع، alors la terminaison تاعو تكون ent à la fin. On retient. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet selon la personne et le nombre. Très bien, c'est très clair. الفعل يتصرف دائما مع الاسم selon la personne، العدد والعدد، c'est-à-dire الكمية. Est-ce qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes et le nombre، الكمية والنوعية. Il peut avoir plusieurs sujets. Dans ce cas, il se met au pluriel. كيعود فايت الشخص، يعني من شخصين واثنين، معناها رانا نتكلموا عن الجمع. Exemple, حورية et Zahra étudient la médecine. حورية et Zahra plus d'une personne سما رانا في الجمع étudie ent à la fin la médecine. راكم متابعين معايا أعزائي. Un sujet peut commander plusieurs verbes. سما هنا الاسم يقدر يتبع plusieurs verbes. Dans ce cas, chaque verbe في هذا كل فعل il s'accorde avec ce sujet، ce même sujet، نفس الاسم il s'accorde معه. مثلا هنا l'exemple يقول le médecin accueille son patient. le médecin هنا يستقبل المريض نتاعو. le patient هو المريض. accueille le verbe accueillir مصرف في le présent de l'indicatif يخلص avec un e. On va le deuxième verbe, l'ausculte. Le deuxième verbe, le verbe ausculter, il fasse le mari d'entero, puis il lui prescrit un traitement. ثم يكتب له الدواء نتاعو. Il prescrit un traitement. هنا عندنا un sujet plus un verbe égale nous. سما كي نلقاو le sujet. Par exemple, les élèves et moi, ou le camarade et moi, et automatiquement,
plus d'un d'une personne مع moi automatiquement moi معناها نستعمل nous مفهوم. Deuxième exemple. L'exemple الثاني يقول mon frère et moi عفوا هذا المثال راهو تاع nous. Exemple تاعو تاع le sujet plus moi égale nous. L'exemple تاعو المثال نتاعو. Exemple mon frère et moi aimons, la terminaison راهي ONS. Mon frère et moi aimons les revues scientifiques. Un sujet هنا في حالة أخرى un sujet اللي معناها اسم زائد أنت un sujet plus toi égale quoi égale vous. يعني في المثال هنا نزيدو نفهمو. Exemple ton ami صديقك وأنت consulter la terminaison EZ. هنا كي استعملنا ton ديجا هنا ما قلناش هنا mon ami استعملنا ton ami et toi أنت وصديقك راحين vous consultez un site web consacré à la santé et à l'hygiène. هنا مادام استعملنا toi et ton ami automatiquement le verbe هنا يجي مع le pronom vous كيما نقولوا vous consultez. نقدروا باه نعوضوا ton ami et toi نعوضوهم vous. C'est clair. Maintenant on va passer sur les exercices pour voir plus d'explications. On va expliquer ici كيما نقولوها étape par étape. تبعوا معايا la page 25. Je m'entraîne. Premier exercice. Trouve les terminaisons qui manquent. جد النهايات التي كيما نقولوها تستحق الإجابة تاعها. كل فعل عنده النهاية تاعو. كيفاه نعرفوها من خلال قراءة الجملة. نعرفو واش نحطو في كل فعل أكيد. Bon. Les scouts lavent leur tenue chaque fin de semaine. Les scouts déjà هنا عندنا الجمع. Les scouts الكشافة تغسل الملابس نتاعهم كل نهاية أسبوع. هنا les scouts automatiquement كي عاد الجمع lave J-E-N-T. Deuxième phrase. Après chaque repas, nous nous brossons les dents. Nous automatiquement nous أنا مع الجمع نحن nous J-O-N-S. نتمنى راكم تفهموا معايا. Troisième réponse أو لا الجملة الثالثة عفوا. يانيس prépare. يانيس ديجا هنا هو واحد فريد. يانيس prépare ses affaires de bain. يانيس يحضر الملابس تاع الاستحمام نتاعو. يانيس prépare هنا prépare تخلص ب e parce que كي نقولوا il prépare تخلص e à la fin. Tu restes à la maison car tu dois prendre ta douche. تقعد في المنزل لأن لازم تاخذ الحمام نتاعك. Tu restes هنا ديجا رانا نخاطبو نقولوا tu restes la terminaison تاع tu restes راهي es. آخر جملة. Tous les jeudis tes camarades et toi nettoient la classe. كل خميس أنت وزملائك تنظفوا القسم. أكيد إحنا هنا رانا في الجمع tes camarades et toi. نوليو للقاعدة كما قلنا قبيل un sujet plus toi égale vous. automatiquement هنايا nettoie J-E-Z. Deuxième exercice. Choisis le sujet qui convient pour chaque phrase. Le cuisinier, les pâtissiers. Avec le cuisinier, les pâtissiers lavent des fruits. Fatiha et toi, Mourad et moi, collectionnez des timbres du monde entier. Les élèves réalisent le projet sur l'hygiène. Mes grands-parents, ma mère m'achète souvent des livres. Mon frère et toi cherchons la définition du mot micro. أول جملة عندنا لو كويزينيي واحد فريد لو كويزينيي ولا لي باتيسيي لاف لي فروي. هنا لاف لو فيرب لاف يخلص او على فا يعني راهو في المفرد يعني راهو في لو سينغوليي. اوتوماتيكمون ما نقدروش نقولوا لي باتيسي ديجا هنا لي باتيسيي راهم في الجمع. اوتوماتيكمون لو سوجي اللي يمشي هو لو كويزينيي. Le cuisinier lave des fruits. Deuxièmement, Fatiha et toi
ou la Mourad et moi. كي نشوفوا déjà la terminaison EZ هنا لازم تمشي مع المخاطب فاتحة et toi. فاتحة et toi. Collectionner des timbres du monde. خاطر Mourad et moi راهنا نستعملوا nous. مفهوم. L'élève les élèves عندنا l'élève تلميذ les élèves التلاميذ réalise هنا نشوفوا طول la terminaison تاع le verbe réaliser هنا يخص ENT le projet du lycéen automatiquement madame le réalise le verbe il est en pluriel alors on met les élèves c'est clair mes grands-parents ou là ma mère la terminaison E automatiquement راهي في المفرد automatiquement le sujet راح يكون مع المفرد ma mère m'achète souvent des livres جيد mon frère et moi mon frère et toi نشوفوا la terminaison أولنا هي وناس هنا مع نشوفوا la terminaison on va comprendre باللي mon frère et moi خاطر moi تمشي مع nous كما قلنا قبيل في القاعدة قاعدة تقول un sujet plus moi égale nous هنا الإجابة الصحيحة هي mon frère et moi. Cherchons la définition du mot microbe. Troisièmement, recopie chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. Le service d'hygiène contrôle les cuisines de ce grand restaurant. Le service d'hygiène contrôle va devenir les services. On ajoute toujours le S à la fin du pluriel. D'hygiène. C'est pour Maya. D'hygiène. Contrôle le verbe يولي. Contrôle. ENT. Le service d'hygiène contrôle les cuisines de ce grand restaurant. هذا التحويل les services d'hygiène contrôle. Deuxièmement, j'achète une lotion antibactérien. تولي nous achetons et la terminaison تولي ONS parce que j'achète واحد فريد كي تولي في البلوريال نقولوا nous achetons une lotion antibactérienne. نتوما تكملوا الجملة إلى الأخير. آخر جملة bravo tu nettoies bien le plan de travail de la cuisine. كيفاه تولي parce que هنا le tu يتحول automatiquement تولي vous نقولوا vous nettoyez de nettoyer EZ la terminaison vous nettoyez bien le plan de travail de la cuisine وتكملوا الجملة إلى آخر نهايتها. أحبائي نتمنى نكون قد استفدتوا معايا إن شاء الله في الحصة القادمة. مع السلامة والسلام عليكم.